ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವೇದ ಜನನಿ ನಾರಾಯಣೀಯಂ ದಶಕಂ 34 ಶ್ರೀ ರಾಮಾವತಾರಂ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವೃತ್ತಂ ಶ್ರಗ್ಧಾರ. Chanting of Ramavatara Dashakam gives us inner peace, improved focus, and increased confidence. Also, learn about the truth of attachment and detachment. Shloka 1. Narayana, sage Rishyashringa, performed a Putra Kameshti Yajna for King Dasharatha. From the Yajna, the Agni Deva offered the payasa to Dasharatha, which was consumed by his 3 wives, and they delivered the babies Rama, Lakshmana, Bharata, and Shatrughna. Girvanairathyamano dashamukha nidanam kosale shrishya shringe putriyamishtimishtva dadushi dasharathaksmabrute payasagyam tadbhuktya tatpurandhrishvapi disrushi samam jata garbha sujato रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमत भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना गीर्वाणैरर्थ्यमानो दशमुखनिधनं कोसले सृश्य शृङ्गे पुत्र्यामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यम् तद्भुक्त्या तत्पुरन्ध्रीष्वपि दिसृषु शमं जातगर्भा सुजातो रामस्त्वं लक्ष्मणेन स्वयमत भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द जानकी जीवन स्मरणं जय जय राम राम नारायण 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 नारायण. Shloka 2. Hey Rama, you carrying your bow Kodanda proceeded to the Siddhashrama along with Lakshmana for protecting the yajna of the sages. You were given Bala and Atibala mantra to overcome your fatigue. At the command of sage Vishwamitra, you killed the demoness Tataka for the protection. You also received instruction from the sage to use the divine missiles. Kodandi Kaushikasya कृतवर्मवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तातवाचा मुनिकथितम् अनुद्वन्द्वशान्तात्वखेदः नृणां त्राणाय बाणैः मुनिवचनबलात्ताटकां पाठयित्वा लब्ध्वास्मात् अस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् कोदण्डी कौशिकस्य कृतवरमवितुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तातवाचा मुनिकथितमनुध्वन्त्वशान्तात्वखेदः नृणां त्राणाय बाणैः मुनिवचनबलात्ताटकां पाठयित्वा लब्ध्वास्मात्तस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम्. Shloka 3. Hey Krishna, at the commencement of the yajna, you chased away the demon Maricha and killed many others. On the way, you purified Ahalya of her sins with the sacred dust of your feet. Next, reaching King Janaka's palace, you broke the mighty bow of Shiva and won Sita, who was Mahalakshmi, born as the daughter of Mother Earth, and you married her.
Then you set out on your return journey to Ayodhya with Sita, along with your 3 brothers and their new brides. मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन् अहल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडं धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदारैः मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन् अहल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् भिन्दानश्चान्द्रचूडं धनुरवनिसुतामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सदा रैः. Shloka 4. Hey Parandama, on your way, Parshurama, who was blinded by anger, challenged you in fight and got defeated. He then transferred all his powers to you. You reached Ayodhya and lived happily with your wife for quite some time. Then Bharata and Shatrughna went to their uncle's place when your father wanted to celebrate your coronation. But this was resisted and obstructed by Kaikeyi, the daughter of King Kekaya. Arundhane rushandhe भृगुकुलतिलके संग्रमय्य स्वतेजो याते यातो सयोध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकः तव किल विहतः केकया देशपुत्र्या आरुन्धाने रुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय्य स्वतेजो याते यातोऽस्ययोध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाधो गतवति भरते मातुलस्याधिवासम् तातारब्धोऽभिषेकः तव किल विहतः केकया देशपुत्र्या. Shloka 5. Hey Parandama, to keep up your father's words, you proceeded to go to the forest accompanied by your wife Sita and brother Lakshmana armed with a bow. Halfway, you sent back the crowd of citizens who accompanied you in sorrow. You then went to Guha's place and put on the bark garment and matted hairlocks. You then crossed the river Ganga in Guha's boat and went to pay respect to the sage Bharadwaja, who resided nearby. On his advice, you stayed happily with Sita and Lakshmana at the Chitrakuta mountains. Tatoktya kamo vanamanujavadhu samyutaschapadharaha पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलय गदस्त्वं जटाचिरधारी नावासन्तीर्य गंगाम् अधिपदवि पुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेदो अतिसुखमवसस् चित्रकूटे गिरीन्द्रे तातोक्त्यायातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौरानारुध्य मार्गे गुहनिलय गदस्त्वं जटाचिरधारी
नावासन्तीर्य गङ्गाम् अधिपदवि पुनस्तम् भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतो अतिसुखमवसस् चित्रकूटे गिरीन्द्रे. Shloka 6. Hey Rama, hearing from Bharata about the demise of your father, who died on account of deep sorrow on separation from his son, you then performed the last rites and tarpana. You gave the kingdom and your sandals to Bharata and paid homage to sage Atri, and thereafter proceeded to the thick Dandaka forest and killed the demon Viradham. And you conferred salvation to sage Sharabhangin in a fitting manner and graciously. Shrutva putrartikhinnam khalu bharata mukhat swargayatam swatatam tapto datvambutasmai nidadhita bharate padukam medincha अत्रिं नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्टकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुखदिम् अकलयश्चारुभोस् शारभङ्गीम्. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातम् तप्तो तत्त्वामृतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिं नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्टकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुखदिम् अकलयश्चारुभोः शारभङ्गीम्. Shloka 7. Krishna, after respecting sage Agastya, you made a promise in front of the sages gathered that you would free the entire area from demons for the welfare of them. Then Vishnu's bow and the Brahmastra was given to you by sage Agastya. You also met your father's friend Jatayu and lived happily with your wife Sita in Panchavati on the banks of the river Godavari. Natva gastyam samasta sharannikara sapatra tapasebhyaha pratyashraushi priyaishi tadanu cha munina vaishnave divya chape brahmastre chapi datte पतिपितृ सुहृतं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्यां नत्वा गस्त्यं समस्ता शरणिकरसपत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषि प्रियैषि तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्य चापे ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पथि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्याम्. Shloka 8. Narayana, Shurpanakha approached you with passion and love. Annoyed by her love, you sent her away to Lakshmana, who was in terrible anger, and cut off her nose. Khara, Dushana, and Trishira's demons, seeing her state, came to attack you in great anger. You, whose powers have no decline, killed them and also killed more than 10,000 Rakshasas at one time. Prapdaya Shurpanakhya Madana Chaladhritir Arthanais Tam Saumitrau Visrujya Prabalatam Arusha
तेन निर्लूननासाम् दृष्ट्वैनामृष्टचित्तं करम् अभिपतितं दूषणं छद्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशनानभि अयुत समधिकान् तत्क्षणात्क्षतोष्मा प्राप्ताया शूर्पणख्या मदन चलधृतेरर्थनैस्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् दृष्ट्वैनामृष्टचित्तं करम् अभिपतितं दूषणं छत्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानभि अयुत समधिकान् तत्क्षणात्क्षतोष्मा. Shloka 9. Hey Vishnumurti, Ravana's sister Shurpanakha gave a description about Sita by which Ravana was infatuated and ordered Maricha, Asura, to become the elusive deer. The lotus-eyed Sita, the beautiful Sita, made a desire for the deer, and though you went after it and killed it with an arrow. As Maricha died, he cried loudly, imitating like Rama. Hearing the cry, Sita thought Rama's something happened to him and asked Lakshmana to go and find him. Finding her alone, Ravana took Sita with him. Though you felt extremely distressed, but felt happy in a way, as this would be the avenue for the killing of Ravana. So dadya prokta varta vivasha dashamukha tishta maricha maya sarangam sarasaksha spruhitam anugatah pravadhir banagatam तन्माया क्रंद निर्यापित भवदनुजां रावणस्तामहाशीत तेनार्तोऽपि त्वमन्त किमपि मुदमधास् तत्त्वधोपायलाभात्. सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवशदशमुखादिष्टमारीच माया सारंगं सारसाक्षा स्पृहितम् अनुगत प्रावधि बाणघातम् तन्माया क्रंद निर्यापित भवदनुजां रावणस्तामहाशीत तेनार्तोऽपि त्वमन्त किमपि मुदमधास्तत्वधोपाय लाभात्. Shloka 10. Hey Krishna, searching Sita, you met Jatayu, who informed you that Ravana had kidnapped Sita and he was beaten by Ravana. Jatayu died soon, and you performed the last rites for him. Thereafter, you killed the demon Kabanda, who obstructed you, and then met Shabari, your devotee. Thereafter, you met Hanuman on the banks of the river Pampa. Hey Guruvairappa, kindly protect me also, Guruvairappa. भूयस्तन्वीं विचिन्वन्नहृतदशमुखत्वत्वधूं मद्वतेनेति उक्त्वा याते जटायौ दिवमथ सुहृद प्रातनो प्रेतकार्यम् गृह्णानं तं कबन्धं जघनितशबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वम् सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमनापाहि वाताल येष भूयस्तन्वीं विचिन्वन् अहृतदशमुखत्वत्वधूमत्वतेनेति उक्त्वा याते जटायौ दिवमत सुहृद प्रातनो प्रेतकार्यम्
गृह्णानं तं कबन्धं जघनित शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमना पाहि वातालयेश. Let's chant the full dashakam in the medium speed. गीर्वाणैरर्त्यमानो दशमुखनिधनं कोसले श्रुष्य शृङ्गे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यम् तद्भुक्त्या तत्पुरन्द्रेष्वपि दिसृषु समं दातगर्भासु जातो रामस्वं लक्ष्मणेन स्वयमथ भरतेनापि शत्रुघ्ननाम्ना. सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. जानकी जीवन स्मरणं जय जय राम राम. नारायण 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 नारायण. कोदण्डी कौशिकस्य कृतवरमविदुं लक्ष्मणेनानुयातो यातो भूस्तात वाचा मुनिगतितमनुद्वन्द्व शान्ताद्वघेदः. नृणां त्राणाय बाणैः मुनिवचन बलात्ताटकां पाठयित्वा लब्ध्वा स्मातस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम्. मारीचं द्रावयित्वा मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पतिपदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम्. भिन्दानश्चान्द्रचूडं धनुरावनिसुधामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीरैः सतारैः. आरुन्धानेरुषान्धे भृगुकुलतिलके संक्रमय्य स्वतेजो याते यातोऽस्योऽयोध्यां सुखमिह निवसन् कान्तया कान्तमूर्ते. शत्रुघ्नेनैकदातो गतवति भरते मातुलस्याधिवासं तातारब्धोऽपि शेखः तव किल विहत केकयादेशपुत्र्या. तातोक्त्या यातु कामो वनमनुजवधू संयुतश्चापधारः पौराणारुध्य मार्गे गुहनिलय गदस्त्वं जटाचिरधारी. नावासन्तीर्य गङ्गाम् अधिपदवि पुनस्तं भरद्वाजमाराते नत्वा तद्वाग्यहेदो अतिसुखमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे. श्रुत्वा पुत्रार्तिखिन्नं खलु भरतमुखात् स्वर्गयातं स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च. अत्रिं नत्वाथ गत्वा वनमति विपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विराधं सुखदम् अकलयश्चारुभोस् शारभङ्गीम्. नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिकरसभद्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषि प्रियैषि तदनु च मुनिना वैष्णवे दिव्य चापे. ब्रह्मास्त्रे चापि दत्ते पति पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जटायुं मोदात् गोदातटान्ते परिरमसि पुरा पञ्चवट्यां वधूट्या. प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृतिरर्तनैस्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम्. दृष्ट्वैनामृष्टचिद्दं करमभिपदितं दूषणं छत्रिमूर्धम् व्याहिंसीरासरानभि आयुध समधिकान् तत्क्षणात्
अक्षतोष्मा सोदर्या प्रोक्तवार्ता विवश दशमुखादिष्टमारीच माया सारङ्गम् सारसाक्ष्या स्पृहितम् अनुगतः प्रावधीर्बाणघातौ तन्माया ग्रन्थ निर्यापित भवदनुजां रावणस्ता महर्षेत् तेनार्तो मित्वमन्त किमपि मुदमदा सत्वधोपाय लाभात् भूयस्तन्वीं विचिन्वन् अहृत दशमुखत्वत्वधूमत्वतेनेति उक्त्वा याते जटायौ दिवमत सुहृद प्रार्थनो प्रेत कार्यम् गृह्णानं तं कबन्दम् जघनित शबरीं प्रेक्ष्य पम्पातटे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनुं वृषमुदितमना पाहि वातालयेश. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.